পুনরকম পুনঃসময়ের বিষয় করলাম বললাম বিষয়ে আলোচনায় মোটামুটি মানুষের সন্তুষ্ট না তাতে আমরা অন্য বিষয় চাই বুঝতে ওয়াক করে ওয়াকটা কথা দিলাম তখন মানুষের হইতে ওই লায়া করিতে আমরা বুঝতে হারাতাম আমরা মস্তিকে পারে তোমার মস্তির জড়িয়ে রাখতে আমরা বিভিন্ন কৌশলে বিভিন্ন সিস্টেমে দুটাইটা বিষয় আমাকে আরাম পাইছে না মনে হয় আরো হইছে তো আমরা পাচ্ছি দলের মধ্যে পাই যার মানে আমরা একটা মোটামুটি একটা অভিযোগ করি মাত্র নাগরিকের আবার মাত্র কল্যাণ করে মানে তার নাগরিকটা যে আলোচনা মাত্র আমার খেলা মহল আইসা আইসা এটা ভক্তাও ভাগ্যাও খুব ভালো রেগুলার ফর্মে বাড়া হয়ে যায় তখন যে দায়িত্ব যে আপনারা যারা আছেন বা আপনারা হসপিটাল বা আমার কিছু মায়ায় আর বলতে গ্রাফ করে দিলে কিন্তু আমারও মায়ায় সেক্টরে যাবেন আমাকে সেক্টরে যাবেন ওই তো আপনারা তাহলে মস্তিষ্ক কত ধরনের বা মস্তিষ্ক দাঁড়িয়ে পুরো ওয়ার্ড লাগছে কাজ করার মস্তিষ্ক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে তোমারা হালুয়া বড়া আছে যারা যত বড়া রাখে হালুয়া বড়া সবাই কিছু আছে ইয়াদের ওই হইলে তাহলে क्या बढ़िया है और पूरे जगह है इनका डॉक्टर तुम्हारे लिए पूरी डॉक्टर को जाने वाले पूरे का दिवाली तो डॉक्टर का तो पूरा दिखा है जब हम कंपनी मिले रहेगा तो भगवान मिले उसे क्या उन्हें जो बुलाना या भैया हमारा कोई तो ना आए कोई तो बड़ा है और ना हमसे किसी तरह कम अरे तो मोटामोटी थोड़ा बहुत की बात है या थोड़ा बहुत कुछ चल दूसरे स्वास्थ्य वाला आके कोई बात नहीं फॉलो करे कराने हम लोग लागू लगे हो हम प्रोग्राम मार देंगे काम पूरा पूरा करे सभी हमारा काम चलेगा पूरा करे काम लगेगा काम बनाएगा ले नीचे पूरा में काम कर जाए और ये जो हम देखा है और ऐसा फाइव दिन मालूम है फाइव दिन के दाना भी बड़ा होगा और हमारे फाइव दिया है फाइव और फाइव हम के दाना पूरा होगा अरे फाइव दिया है फाइव हम के दाना पूरा होगा अरे फाइव दिया है कोई लास्ट से दाना पकड़ मिलता है और फाइव सब खा मिलता है सब बड़ा मिलता है itu dulu bahasa kita di waktu oleh yang hari saat namra yang saya menolak oleh pada ada hari saat